जनाब स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ी सी इस पे मुख्तसर वक्त में रोशनी डालूंगा। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मुख्तसर, आपका मुख्तसर भी जो है। आप मुझे बता दें जितना टाइम है, फिर वो आजकल जैसे तरावी पढ़ाते हैं ना, कुछ तेज पढ़ते हैं कुछ स्लो पढ़ते हैं, मैं वैसे ही बोलता जाऊंगा। हाँ, 8 रकात असल में आप और असद बलोच का दूसरा करारदाद भी आज के दिन जी पेश सर। होना है। सर गुजारिश ये है कि मैं किसी की बैक बाइटिंग नहीं करना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत को टोटल 4-5 महीने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पहले जाम साहब जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनकी हुकूमत थी। हाँ, मैं था उसमें शामिल। लंदन के यात्रा हुई, अमेरिका की यात्रा हुई, पता नहीं कहाँ कहाँ। उस हुकूमत ने, उससे पहले डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत, तंजानिया तक गए, मीटिंगें हुई। उसका नेट शेल मुझे, अगर उनकी नुमाइंदगी तो नहीं है इधर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पे भी वो बता दें कि जी इतना अरसा जो आपने, जैसे सना साहब ने कहा कि बड़े बड़े डेलीगेशन गए, झूम झाम के घूम घाम के वापस आ गए, तो क्या नेट शेल क्या मिला? फिर जाम साहब की हुकूमत ने लास्ट में 10% पर एग्री किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी हुकूमत आई तो हमने स्टैंड लिया इस पे। अब देखें, अरबों डॉलर के हम मुख्तलिफ ममालिक में, उन्होंने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को फोरफिट करने की कोशिश की, अदालतों के फैसले थे। इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि 2 कंपनियां थी, एक कंपनी साइड पे हो गई। मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बहुत मशहूर हूँ। चीफ गया, जाने वाला तो आप ही चले जाएंगे कल, आप कहाँ इधर बैठे होंगे? नहीं, अभी नहीं गया है, जब जाएगा तो जाएगा। मैं आर्मी चीफ कमर बाजवा का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेके, एक बहुत बड़ा मसला था, इंटरनेशनल मसला था, वो हल कराया। ISI का चीफ था, उसकी ज़ाती कोशिशें। इसी तरीके से मेरे मिनरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, DG, मिनिस्टर और मेरे CM, देखें आप फाइनल कर चुके थे 10% पर। इस हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि 25% पर हम ले गए। 25% फेडरल गवर्नमेंट ले जाएगी, 25% हम, 50% जो कंपनी आके इन्वेस्ट कर रही है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक्सप्लोरेशन उसकी, जैसे इन्होंने बताया, 380 किलोमीटर पर है। 100 किलोमीटर, अगर वो 380 किलोमीटर इस काबिल हैं कि वहाँ पे माइनिंग की जाए, तो हमने तो अभी तक सिर्फ 100 किलोमीटर का मुआहदा उनके साथ किया है। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि माइनिंग लाइसेंस के लिए वो अभी अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये सिलसिला आगे चलेगा। गुजारिश ये है कि मैं एक छोटी सी आपको मालूमात देना चाहूँगा। गवादर मुआहदा हुआ है, सुई का मुआहदा हुआ है, सेंधक का मुआहदा हुआ है, उच्च पावर का मुआहदा हुआ है, हबको का मुआहदा हुआ है। मिनरल डिपार्टमेंट में सैकड़ों के हिसाब से मुआहदे किए। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान को आज तक एक पाई का शेयर भी नहीं मिल रहा है, एक पाई का शेयर। गवर्नमेंट अब 1952 में, जैसे गुआराम ने कहा कि सुई में गैस और ज़खायर दरियाफ्त हुए, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुआहदा हुआ, OGDCL वगैरह जो भी कंपनियां थी। बलोच 15% पे भी हुआ है, 9% पे भी हुआ है। आप मुझे दिखा दें, मैं चैलेंज करता हूं कि इस सूबे का 1% शेयर है, क्या आप बता सकते हैं? नहीं है इन सब मुआहदों में। ये नौजायदा हुकूमत जो 4-5 महीने की इसकी टोटल उम्र है, तमाम जुर्माने जो रेकोडेक के एक पार्टी को चली गई, उन्होंने कहा कि वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी जुर्माने हैं वो भर रही है, तमाम अखराजात फेडरल गवर्नमेंट उठा रही है। एज सिंपल एज इट इज, हमें 25% बगैर किसी खर्चे के इस बलूचिस्तान को शेयर मिलेगा। रॉयल्टी और अदर टैक्स वो बदस्तूर अपनी जगह पे कायम है। देखें,
ہم تو صرف یہ مانگ رہے ہیں, ہم کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ سلسلہ شروع ہوا ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت سے, اس کے بعد سردار ثناء اللہ کی حکومت آئی, اس کے بعد جام صاحب کی, جس میں میں بھی حصہ دار تھا. گو کہ وہ 5 سال میں وہاں پہ اپوزیشن میں اور پابند سلاسل تھا. کسی نے آخر میں جام صاحب کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ کم از کم ادھر تو کوئی اس کا نیٹ شیل یا اس کا کوئی رزلٹ نہیں تھا, 10% پر انہوں نے ایگری کیا تھا. ہم وہ نہیں مانے. ہم نے جتنی مشکلات برداشت کی, جتنی فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے یا دوسری جگہوں پہ مشکلات برداشت کی, وہ ہم جانتے ہیں. ہم اس کو 25% پر لے آئے. سی ایس آر کا انہوں نے ذکر کیا 0.4, 1% ون ٹائم وہ اس علاقے میں. اچھا 64 کلومیٹر کا ایریا ہم نے ساتھ دیا, اس پہ وہ مائننگ نہیں کر سکیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. وہاں پہ ایئرپورٹ بنائیں گے, مختلف فیسلٹیز کیمپ کریں گے, یا ان کا جو کچرا وغیرہ ہوگا وہ ڈمپ کر سکتے ہیں. اب بھی اگر آپ اس حکومت کو شاباشی نہ دیں تو میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہوگی. شکریہ سردار کیتران صاحب. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. ہمارا مقصد کیا ہے جناب اسپیکر صاحب؟ بلوچستان میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں, پہلا آپ, دوسرا میں, تیسرا ثنا صاحب, اصغر صاحب, یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سکون ہو, انویسٹر آئیں. اللہ نے اس صوبے کو معدنی وسائل, معدنی دولت سے مالا مال کیا ہے. ہماری پسماندگی کا کیا بنیادی جو وجہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹر وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اس کو سکون ملے گا, پلس 4 پیسے ملیں گے. ہم نے یہ معاہدہ کیا, یہ بنیاد ہے, ایک نئے بلوچستان کی بنیاد ہے, جہاں پہ آپ مسخیل جاتے ہوئے, میں بارکھان جاتے ہوئے, ظہور صاحب تربت جاتے ہوئے, اصغر صاحب چمن جاتے ہوئے, کہیں پہ اس کی گاڑی کو بریک نہ لگے, کوئی چیک پوسٹ نہ ہو. یہ جب ماحول پیدا ہوگا تو انویسٹر آئے گا, یہاں پہ کارخانے لگیں گے انشاءاللہ, ایکسپلوریشن ہوگی, تمام سلسلے ہوں گے. جی, جہاں پہ آپ کا یہ کچھ بھی ایک کو تحفظ ہی نہیں ہے, کوئی نہیں آئے گا. تو ہم نے یہ بنیاد ڈالی, یہاں کے مقامی لوگوں کو 8,000 لوگوں کو روزگار ملے گا, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. پھر آپ لوکل لیول پہ دیکھیں کہ کار ریلی ہوتی ہے, وہاں پہ ریڑیاں لگتی ہیں, لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. جب اتنی بڑی کمپنیاں آتی ہیں تو آپ اس علاقے کی, خاص کر اس علاقے کی, پھر اس صوبے کی قسمت بدل جائے گی. یہ تو شروعات ہے جناب. میں ثنا صاحب سے گزارش کروں گا کہ بحیثیت ایک بلوچستانی کے, ہم اگر ان چیزوں میں پڑھیں گے, قراردادوں میں, اگلے یہ اچھا میسج انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جائے گا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم مل بیٹھ کے, جتنا حق اس صوبے پر میرا ہے, مجھ سے زیادہ ان کا ہے, اس سے زیادہ ان کا ہے, اس سے زیادہ ان کا ہے, بیٹھیں. کوئی اس میں خامیاں ہیں, معاہدہ ہو چکا ہے, ایکسپلوریشن لائسنس کیا اس پہ مائننگ لائسنس کے لیے وہ اپلائی کر رہے ہیں, ہم بیٹھیں گے, مزید بھی اس میں جو بہتری لا سکتے ہیں. آپ کے مشورے ہمارے سر آنکھوں پر, ہم ایک دوسرے کو الزام تراشی کہ جی آپ اس کا حصہ ہیں, میں حصہ نہیں ہوں. اصغر خان صاحب کی گورنمنٹ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے, پارٹی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. اب وہ کہے کہ جی ہم حصہ نہیں ہیں, وہ حزب اختلاف ہے, وہ کہے جی ہم حصہ ہیں یا نہیں ہیں. مہربانی کر کے میں دست گزارش کروں گا کہ آپ اپنی قرارداد پہ بول چکے ہیں, میں نے ایک چھوٹا سا اس کا ایک معمولی سا جائزہ پیش کر دیا ہے. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس کو پبلک کریں گے تو ہم نے کوئی اندر سے کوئی ایسی چیزیں اپنے لیے خفیہ رکھی ہیں, ایسی کوئی چیزیں خفیہ رکھی ہیں کہ اگر وہ پبلک ہوگی تو ہم چوری میں پکڑے جائیں گے یا کرپشن میں پکڑے جائیں گے. شکریہ کیتران صاحب. جی سر, بس میں آخری ایک منٹ, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس صوبے کے مفاد میں, اس پہلا ہمارا یہ صوبہ, پھر پاکستان,
ہم نے اس کے مفاد میں کابینہ سے یہ منظور ہو چکا ہے, ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے, اور پرسنٹیج کا کوئی اب جیسے سی ایس آر ہے 0.4 پہ, یہ بھی ہر سال اس پہ ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ. ہم نے ان کو پابند کیا ہے, ایک ایک لفظ میں پابند کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی کی ہیں کہ ایسے نکات اٹھائے کہ شاید اس پہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ناراض ہو گئی تھی. تو الحمدللہ یہ معاہدہ ہے, یہ ہم تو نہیں ہوں گے, ہم تو عمر کی اس سٹیج میں شاید ثنا صاحب کا اس دور میں 4-5 سال گزر جائیں یہ بیچ والے پیریڈ کو چھوڑ کے. ہم عمر کے اس میں ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا شکریہ کیتران معاہدہ اور صاحب. ایک اچھا میسج چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ کیتران صاحب.